So good day, everyone. This is uh, group 4, and our topic is about gender and socialization. So first is let's have the objective of this topic. At the end of this chapter, you should be able to discuss the impact of the influence of socialization and gender rules, compare and contrast gender rules in different cultures, describe how the society socialize individuals to accept gender norms, illustrate the three general approaches to understanding identity, development, and portray gender differences in social interactions through various group dynamics. So I'm the first reporter, so let's move on. Introduction. A German-American psychologist, Kurt Lewin, 1890 to 1947-1954, in his theory explained that the life space of an individual consists of everything one needs to know about a person in order to understand his or her behavior in a specific environment at a specific time. For example, ani is kinang may isa ka bata na natulog sa isa ka klase. So, ang kuan ni is, so ikaw, nakita nimo na siya natulog, ay siguro puluhan ni siya nga na bata, no? Puluhan siya nga bata. Pero not knowing na, ang siya baya is, siguro may problema na siya sa family ka naman, mo na iyahang gi-apply at sorry na next. Siguro may iyang problema ani nga bata, so siguro sa family or unsa ba kaya, or kaya kapoy ni siya kay kanang kapoy kay basi nagkapan siya sa isa sa sports yan na, so dili mo makuan na kanang, pero dili mo makuan na dili kay through sa behavior sa kung ano mo nakita nimo siya ngayon ana siya is mo na day imong ma-conclude nga siguro nga na siya no. So next is behaviorists maintain that it is not always possible to draw accurate conclusions simply by observing overt behavior. It means that the observer must see things from the individual's point of view at a given time. So from the word behaviorist, so they are observing over behavior. Nag-observe sila sa kung sa ila ipakita. For example, ani is may isang kabata nga gahilak no, gahilak siya. Tapos ang imong hunahuna syempre gahilak or something ana. Imong hunahuna is ay siguro kini nga bata kay samukan or kaya sa puton kay kanang nahilak kasi kasabay siya sa iya parents, not knowing na kung imo kaniyang point of view, what if nihilak ba ito siya kay kanang tungod kay giaway sa isa ka bata or kaya giilugan og duaan no. So diha padaan na kanang nakani mo nga uh, by observing alone doesn't tell the full story. You need to understand their perspective. Dapat kita is or kuan is dapat dili nato daan dili ta mo kuan conclude kung unsa itong nakita without knowing their perspectives. Next is individuals are taught how to socially behave in accordance with their assigned gender based on their biological sex. As the children grow older, gender stereotypes become a views in the choice of apparels and recreational activities, while others evaluate and describe their behavior at the boundary of gender. Social theorists would say that gender is interactional rather than individual by Judith Butler 1990. So for ang example ni is ang isa ka lalaki is kanang gusto niya magdula ng kanang mga toys or dal kanang mamanika bitaw na syempre lalaki siya. So ang mga adult is gina-encourage siya na kanang dapat ikaw kay laki man ka, so dapat ang ginadua is toys dili kay ang dolls. Kay ang dolls kay para gyud siya sa mga babae. So syempre siya kay mao may iyang nakuha na okay pambalalaki ang mga toys. So pagkadako sabi niya is mas iya na piliyon ang mga ang mga panglalaki na mga lihok or mga kanang mga dula like sports nga na kaysa sa mga pambabae. This shows how gender roles are learned from interactions with others, not something inherent from birth. Dili gyud ingog kung unsa gyud ilang nakuha sa pagkabata is mo na gyud pagkadako. Let's move on. Lesson 1 is gender roles and socialization. The family is the primary social unit of human life. Gender rules are taught from infancy through primary socialization. Parents would always give the notion that blue color is for boys while pink is for girls. The family sets a social norm that the father is the head at breadwinner and the wife takes care of household chores of the family. However, sometimes children oppose gender norms by behaving in ways contrary to opposite gender. Syempre, sa family gyud nato makuha ang atong unang makatunan kung saan ta mag-behave, daw kita mag-behave. Like for, di ba kay, as for me, as a girl, ginatudlo nila na kanang lagi na dahil sa akong kanang dulaan tapos dapat pink akong gusto dili kay blue nga na kay kan so diha is ginatudlo kung unsa gyud dapat ka mag-behave para pagkadako nimo mao gyud dapat. However, sometimes children oppose gender norms by behaving in ways contrary to opposed gender. Dili nato malikayan or nga kita pagkadako nato is mao tong preferences. Like for example, di ba? Ako as a girl is kay tungod lakai ko is dapat girly na kung singin na mo mulihok pud girly, but para sa ako is mas prefer man ako na kanang magsuot og mga boyish style bitaw nga na mga loose t-shirts something nga ana, mas prefer na ako na mag-engage ng sports than sa mag-engage ng dances and arts nga na. So diha is kanang mautro gid ang imong gender roles pagkadako dili kay kung unsa na jud mo naandan sa pagkabata is mao na gid tong makanimo sa pagka madala sa pagkadako. Pero ang mayon na nako is
depende gid sa imong mga preferences. Um, ang nag-una gid diha, ang una gid nato makuha is sa family na makuan kung saan nato pagbehave. Makuha nato unsa pagbehave. Next is during the first 2 or 3 years of elementary school, motor skills are developed at almost the same average rate for boys and girls. As a group, both sexes can run, jump, sing, and throw a ball comfortably, although there are wide significant differences among individuals of both sexes. Toward the end of elementary school, however, boys perform ahead of girls at these skills even before they started to experience puberty. The most likely reason is that boys participate more actively in formal and informal because of expectations and support from parents and society. Braddock et al. 2005. Mr. Miss Nair et al. 2003. So, diri is, syempre, pagka, during sa elementary days is, di ba, diha na nato na, sige na tagdula, diha na po na tumakpan ng mga sports, kaya di ba, sa school is na intrams diha. So, as a boy, for example, ang boy is gina-encourage siya sa iya parents or friends na mo engage na sports like soccer. So, syempre, kay support man siya sa iya parents or friends, so palitan siya ng equipments kung sa iyang gamiton, anak nga mga kana ng sports, tapos pansab siya kung unsa iyang lagi gina-encourage siya kung sayang buhaton o kanang padulawon gyud siya ana nga sports. While sa girls sub is gina-encourage sab siya sa pagkuha ng arts and dances ingana. So diha is kung unsa ang gina-encourage or ginakuan ka sa imong friends or family is murag kan pa imong mabuhat kay okay kay kung nag-ikibalik ka gina-encourage ka na so wala kay makuan. Pero again is depende gyud na sa imong perspective. Pero kay lagi ginakuan sa ka na mo ni mabuhaton. So syempre ikaw sab okay, marakan pud na pud nimo na mo na lang nimo buhaton kay susugod mo naman jud pud nimo ginabuhat. Next is adolescence is a transitional stage of physical, emotional, and psychological development, preparing individuals to play the roles of adults. This is closely related to teenage years. The transition marks the beginning of puberty that include changes in physical growth and the ability to think and to reason more effectively due to changes in brain structure and organization. This is also the time when adolescents start to explore gender identity and sexuality comprehensively. So, sa adolescents, diha na nato ma-feel ang puberty. Kumbaga, diha na ang pagdadalaga o ang pagbibinata. Di ba as for me, as a girl, is makita na nato ang changes during kanang sa adolescence na time is kanang, di ba sa babae is mostly is enlarge ang ato ang bulls nga nakibali. And then sa laki sab is nanay ilang Adam's apple na mutungad, and ilang voice is mahimo ng husky, while sa girls is kanang mature ang voice nga na. So another example sab is di ba ang mga lalaki is kanang mautro sa ilahang balahiboon sila, di ba sila kamutog especially diri sa leaks dapit, di ba? Pero naman sa mga babae sa mga balbonon, pero mas kwan gid ang mga boys na ana nga part. And then kuanda yun. Tapos diha pud is syempre makahunahon syempre ako naman kamay, kumbaga nagdadalaga, nagbibinata. Di na po nato makuha na ma-realize na makahunahuna na ta kung siya itong gusto pagkadako na ay gusto na akong mag-doctor, nurse, or engineer nga na. And then, diyan na po mag-start ang mga crush kunuhay nga na, di ba? Diyan na to maka-feel ng ay crush na ko siya nga na, or ay love na ko siya. Di ba? Diyan gasugod ang tanan during adolescence. Kaya ang adolescence man good is a time big changes inside and out as teenager prepare for adulthood. Amo na ang gender roles and socialization. So, that's all my part. The next reporter is Camilo. So, that's all. Thank you.